Ako se sećate prvih lekcija o postavci kompostera, jedna od njih je bila da posadite biljku dragoljub u blizini kompostera. Dragoljub štiti vaš komposter od hlada i odbija miševe. I upravo je to odgovor na vaše često pitanje koju biljku posaditi kako biste odbili miševe iz svoje bašte. Upravo jedna od njih je dragoljub. Dobrodošli u još jednu epizodu gdje ću vam pričati o tome kako dragoljub može da bude dugogodišnja biljka, pravit ćemo neke specijalitete i ovo će biti prava oda ovoj lekovitoj biljci. Dragoljub je biljka koja je čist lek u vašoj bašti. O tome neću puno da govorim jer možete svi da pretražujete informacije. To je biljka koja je sama po sebi antibiotik, čitav njen deo, biljni deo jeste lekovit, antikancerogena biljka, koristi se za lečenje astme, različitih upala, kardiovaskularnih poremećaja, sniženje krvnog pritiska. Dakle, sve o tome možete sami da pretražujete. Ono o čemu ću sada da govorim, kako ovu biljku da postavite na takvoj poziciji da zaštiti vašu baštu od miševa i različitih listnih vaši. Još jedna današnja tema jeste kako ovu biljku prebaciti u saksiju za duže delovanje. Dragoljub se uzgaja iz semena svake godine, ali iz zemlje koje potiče možemo da saznamo da je dragoljub zapravo višegodišnja kultura, što znači da se može više godina uzgojiti, ali morate da znate i kako. Za početak je važno da uzmete njegovo seme, dobro ga osušite, sačuvate za narednu sezonu, jer se seje tamo početkom aprila, dajem signal u učionici i nakon toga presađuje se kada prođe opasnost od mrazeva. Sada kada sam vam pojasnila kada se seje i presađuje dragoljub, važno je da donesete bitnu odluku. Da li će dragoljub učestvovati samo u sistemu zaštite, usput će biti hrana, i da li će dragoljub biti pre svega hrana i usput učestvovati u sistemu zaštite. Zašto je to važno? Nije isti način sadnje. Vidite koliki su listovi dragoljuba kada ga uzgajate zbog hrane. U pitanju je list koji bukvalno možete da umotate, dakle napravite nekakve veganske sarmice, jer je prvo dobre strukture, drugo zaista je širok. To je ta razlika u sistemu sadnje. Ako želite da dobijete ovako bujan grm dragoljuba koji daje ogromne listove, puno semena i cvetova, jako je važno da ga uzgojite u dobro uhranjen permamodel. Dragoljub pripada trećoj kategoriji plodoreda i ne podnosi puno hrane. Zato kada ga dobro nahranimo, tada biljka buja, manje cvetova daje, ali daje više zelene mase i jako mnogo semena. To je upravo ova pozicija dragoljuba, jer on je postavljen na dobro uhranjen permamodel i imam žbun koji je prečnika pa gotovo 2 metra. U suprotnom, ukoliko želite da samo učestvuje u integralnom sistemu zaštite i smetaće vam ovoliki grm na toj poziciji, bitno je da ispoštujete njegovu kategoriju, on zapravo ne podnosi puno hrane. Tada ga sadite na siromašnoj poziciji, nemojte puno da ga hranite, nemojte da ga puno čak ni zalivate, jer će u tom slučaju bujno da cveta, a manje će dati lisne mase. Sada je već kraj oktobra i bašta ide na uslojavanje, odnosno postavljena je zimska zona, kao što možete da vidite, postavljena na više mesta, na 12 permamodela, ostatak se zatvara. Rano prolećna zona je spremna, ona mora biti spremna do 1. marta, dok se letnja zona sprema tokom ostatka sezone, jer jako je važno da malo uživamo u bašti. Dakle, letnja zona se sprema tamo do kraja aprila i tada već imamo resurse. Ono što je najčešće pitanje kako baštu odbraniti od miševa. I imam rešenje za sve vas, u pitanju je upravo biljka dragoljub. Otkad je raspoređujem svuda po bašti na različitim pozicijama, ali zapravo u određenoj ravnoteži, ona ne samo da štiti baštu od miševa, već i od listnih vaši. U pitanju je atraktant za listnu vaš, a repelent za same miševe. I zaista, otkad raspoređujem dragoljube, nemam problem sa najezdom miševa. Kao što sam rekla, dragoljub je jednogodišnja kultura, ali može da se ponaša i kao višegodišnja ako ga na vreme prebacite u saksiju.
To ćemo upravo da radimo u ovoj epizodi. Prebacit ću vam dragoljub u saksiju, usput ću da pokupim mnogo plodova, napravit ću vam hleb sa listovima i cvetovima dragoljuba i paštetu od dragoljuba. Sada je potrebno da ošišamo dragoljub pre prebacivanja u saksiju, skinut ćemo kompletnu lisnu masu, cvetove, uzeti seme, napraviti specijalitete i ostaviti dovoljnu količinu pupova da on ponovo krene i raste. Jer što više šišate dragoljub, on će više bujati i davati lisnu masu. 29. oktobar i počela sam rezanje dragoljuba. Zapravo ovo je prava žetva. Vidite koliko već imam ovde snop, veliki snop. Sve je jestivo. Ova mala stabla, listovi, cvetovi, sjeme. Nemojte da dopustite da vam ova biljka propadne tako što će se desiti mraz, jer će uništiti mraz, a vi zapravo možete imati odličnu žetvu, jer se ona može osušiti, pa koristiti kao začinska biljka, ne gubi od svojih antibiotskih svojstava ili čak zalediti. A ono što želim da vidite jeste šta se desi kada biljku uzgojite da bude prvo hrana, pa onda zaštita. Dakle, stavite taj hranidbeni element na prvo mesto, stavite u jako dobro uhranjen permamodel. Vidite iz jedne biljke kakva stabla. Dakle, iz jedne biljke lateralna stabla koja su vrlo čvrsta. Ono što dalje želim da vam pokažem jeste gde režete ovu biljku za presadnju, jer sada ćemo prebaciti koren u saksiju. Evo vidite, ovo su vam ti lateralni, odnosno potencijalni uspavani pupovi iz kojih će krenuti nova biljka. To je ono što je potrebno da gledate. Evo vidite i ovde od ove travčice, ne vidite dobro. Evo, to su vam sve u bočnim delovima se nalaze ti potencijalni pupoljci. Evo, vidite i ovde. Dakle, to je potrebno ostaviti i sada kada prebacimo ovaj koren u saksiju, on će se ponašati kasnije kao višegodišnja kultura. Zašto ja to radim? Prvo zato što želim da imam dragoljub kao hranu čitave sezone, jer u pitanju je biljka koja može fantastično da raste na balkonu i u sobnim uslovima. Vidite sada kako je moj grm ošišan, jako mnogo sam dobila biljne mase, tek počela da izdvajam seme. Nešto će se kiseliti, nešto će ostati za narednu sezonu. A sada ću da izvučem ovaj koren, vrlo se lako izvlači iz permamodela i da prebacim u saksiju. Eto, sada je spreman, potpuno ošišan, bez nekih velikih opterećenja. Vidite, od jednog korena dobila sam puno sadnica. Ovo su sve razdvojene sadnice. Dakle, sam koren, kada izvučete ovako integralno, se može odvajati na sadnice. Vidite, na taj način dobijete puno zasebnih sadnica. Evo, ja radim jednom rukom i pokušavam da vam pokažem kako to zapravo izgleda. Tako da od jednog korena ja imam ovdje nekih 30-ak sadnica. Svaku sadnicu pre presadnje pregledajte, jer ona mora imati te potencijalne pupove kako bi biljka krenula. Ova ih ima puno. Od jedne biljke dobila sam puno korenova, u jednu saksiju ubacila sam 6. Sada ću ovo da zalijem, može i dalje da ostane na suncu do mraza, nakon toga ulazi unutra. Pogledajte kako imam dobru žetvu od samo jednog grma i dobila sam mnogo semena. Ovo seme ide na kiseljenje, nešto za narednu sezonu. Ove drške također mogu da se kisele, ne zaboravite kompletno biljno telo je antibiotik, listovi idu u paštete, pravite hleb od njih, to ću vam pokazati nešto kasnije, također mogu da se zamrznu, osuše da biste ih duže koristili. Dakle, ovo je jedna biljka meni dala. Šaku listova i cvetova dragoljuba isickate i zamesite svoju pogačicu. Pašteta od dragoljuba se pravi vrlo jednostavno. 25 listova, 10 cvetova, 250 grama skuvanog slanutka. Sve to stavite u blender, dodajete soli po ukusu, jedan isceđen limun i maslinovo ulje ili bilo koje ulje koje volite dok ne dobijete adekvatnu konzistenciju. I pašteta je gotova.